सो केमती अच्छा पिलाने भलरे अच्छा ना सेमती भलरे था स्वागत करुच्ची आप फेवरेट चैनल सुपर स्टडी को। तो पिलाने आपण जो +3 सेकेंड सेमिस्टर आपन जो हिस्ट्री ऑनर्स पिला रहिले को ऑनर्स पिला ना हिस्ट्री ऑनर्स पिला जो रहिले सेमानकर आज टोटाल उपरे कंप्लीट हो कौन ना कोर पेपर 4 पिला माने एटा होची आपनकर लास्ट यूनिट बा यूनिट 4टा जोटा कि मु कोर पेपर 3 रो ऑलरेडी अपलोड करि सारिची। तो एथिरे पिला माने आपनकर कौन अछि ना केंद्रीय इस्लामिक भूखंड एटा अछि। तो आपण पिला माने एबे गोटे प्रश्न रहिला देख मु जेमती आपन को 1 मार्किया 2 मार्किया सिलेक्शन दे देइची तो मु भाबुची सेमती आपन को एई जो यूनिट एई जो टेस्ट पेपर गुरा रहिला सेई टेस्ट पेपर रे लॉन्ग क्वेश्चन पीडीएफ करी बनै देबी जोटे कि तपे लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर पाई जिवो। जेमती पिला माने आपनकर कोन हबो ना एग्जाम टिके पाखे आसीबो सेमती मु आपन को टॉप 50 किबा टॉप 20 गोटे सब्जेक्ट रे 20टा बोधे लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो सेइथिरे आपन को 5 मार्किया कंप्लीट हो आपन को लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो मु एमती भाबिची। तो सेति बेले आपन प्रोवाइड कर देबी जतले एग्जाम आपनकर 15-20 दिन थिबो हैला। तो जदि आपन को एबे दरकार कि लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर आपन को दरकार मु सेइथि पई कहूची जदि आपन को दरकार ताले आपन ए कमेंट तळे मेसेज करंतु मु निहाती आपन को प्रोवाइड कर देबी। आ तो आपन जदि न दरकार थिबो मु मो परिश्रमटा आज्ञा वृथा रे जिवो। तो जदि आपन को दरकार ताले मु पठै देबी। तो चलंतु देखिबा कोन रहिला क्वेश्चन। डैश ख्रीष्टाब्दे आरब देश में मक्का नगर में मोहम्मद जन्मग्रहण करते ना 570 ख्रीष्टाब्दे। मोहम्मद पिता नाम और माता नाम कौन ना अब्दुल्ला है पिता नाम अमीना है माता नाम। डैश ख्रीष्टाब्दे मोहम्मद ईश्वर प्रथम संदेश पाई ना 610 ख्रीष्टाब्दे। मोहम्मद को प्रचारित धर्म डैश अटे ना इस्लाम। मोहम्मद को प्रचारित धर्म कौन अटे ना इस्लाम। मोहम्मद डैश नामक पर्वत शिखर को जाई मक्कावासी को धर्मवाणी शुणाई ना साफा पर्वत निकटरे। मोहम्मद डैश ख्रीष्टाब्दे मक्का त्याग करी मदीना रे पहुँची ना 622 ख्रीष्टाब्दे। डैश ख्रीष्टाब्दे मोहम्मद मृत्युवरण कले ना 632 ख्रीष्टाब्दे। डैश ख्रीष्टाब्दे हाजिरा अब्दर प्रचारण है ना 662 ख्रीष्टाब्दे। डैश को नाम अनुसार आलजेब्रा करा जाइथिला ना आल एवं जेब्रियल। डैश को मरुभूमिर जहाज कुहाଯାଏ ना ओट को मरुभूमिर जहाज कुहाଯାଏ। ख्रीष्टीय डैश शताब्दी बेलू आरबीय एक स्वतंत्र भाषार मान्यता पाई ना 5म शताब्दी। डैश धर्म प्रचारित होगा पूर्वर बेदुरामांक धर्म बहु देवादेवी उपासना पर्यावेशित थिले ना इस्लाम। तापरे बेदुइन माने डैश उपासक थिले ना प्रकृतिर उपासक थिले। स्थानीय भाव में बसवास आरंभ करबा डैश आदिवासी संप्रदायर थिला मुख्य ना क्वाराइस संप्रदायर एटा मुख्य थिला। तापर देला अब्बासिद माने डैश संप्रदाय थिले ना सिया बा स्नेहा। इस्लाम धर्मर विधि विधान को डैश कुहाଯାଏ ना सारियात। इस्लाम धर्म दर्शन अनुसार कोरान हेउची डैश ना चिरंतन बा शाश्वत। सुन्ना को पालन करिबा लोकों को डैश कुहाଯାଉଥିଲା ना सुन्नी। खलीफा शब्दर अर्थ डैश अटे ना प्रतिदिन। इस्लाम धर्म मध्य ख्रीष्ट धर्म पर डैश उपरे विश्वास करे ना शेष प्रचार उपरे विश्वास करे। काबा मंदिर डैश ठारे थिला ना मक्का ठारे थिला। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देला इस्लाम धर्मर पवित्र धर्म ग्रंथ डैश अटे ना कोरान। मोस्ट इंपोर्टेंट। ग्रीस डैश प्रदेश रे क्लिनी साधु संगठन द्वारा आरंभ होइथिला ना बरगंडी। गोटे वाक्य तापरे आपनकर उत्तर दिया आसिला एमती भी क्वेश्चन आसुची। केउ घटनारू हिजरत कुहागला ना मोहम्मद को मक्कारु मदीना यात्रा को। कोरान रे केतोटी सूरा अछि ना कोरान रे 114टी सूरा अछि। हज कौन ना जीवन रे थरे मक्का यात्रा को बुझाई थाए। इस्लाम धर्मर प्रथम खलीफा किए ना आबू बेकर। मोस्ट इंपोर्टेंट एटा। बागदादा रे प्रतिष्ठित इस्लामीय शिक्षा और गवेषणा अनुष्ठान को कौन कुहाଯାଏ ना प्रज्ञा मंदिर कुहाଯାଏ। तापर देला बागदाद रे प्रतिष्ठित प्रज्ञा मंदिर क्रिया निर्माण करथिले ना आबासिद खलीफा मामुन। रुबियत काव्य किए रचना करथिले ना ओमार खयाम। शून्य राशिर उद्भावक किए ना मोहम्मद दिन मूसा। तापर देला बेदुइन मानक मुख्य को कौन कुहाଯାଏ ना बेदुइन मानक मुख्य को स्नेक कुहाଯାଏ। बैदुइन मानक एटा एक्चुअली रियल वर्ड एटा टिके मिस्टेक अछि। तापर देला बैदुइन मानकर जीवनर एक अत्यावश्यक अंग कौन थिला ना ओट थिला। बुझिला ओट कौन कुहाଯାଏ पूर्व में पढ़िले। तापर देला कि केउ
ପଦ କେଉଁ ପଦଦ୍ୱୀପ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଜନ୍ମଭୂମି ଅଟେ ନା ଆରବୀୟ? କେଉଁ ଉପାଦାନକୁ ସାରିୟାତ ନିୟମ ଉଦ୍ଧୃତ ନା କୋରାନ ଓ ସୁନ୍ନା? ମୁସଲିମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା। ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପାଳନର ବିଧିବିଧାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସାରିୟାତ। ତ୍ରିକୋଣମିତିରେ ଉଦ୍ଭାବନ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଆରବୀୟମାନେ। ମହମ୍ମଦ କେଉଁ ପର୍ବତ ଶିଖରକୁ ମକ୍କାବାସୀଙ୍କୁ ଧର୍ମବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ? ସଫା କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହାଜିରା? ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ମହମ୍ମଦ। ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ଏଇସବୁ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ହଳର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ହଳର ଅର୍ଥ ହେଲା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା। ମୁସଲିମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାରଗାଣତ। ତାପରେ ଆବୁଦାଲି କିଏ ନା ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପିତୃବ୍ୟ। ରୋଜାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଉପବାସ କରିବା। ତାପରେ ଦେଲା ଇସଲାମ, ଆମେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଛି ତାଙ୍କର ରୋଜା ଅଛି। ରୋଜା ମାନେ କ'ଣ ନା ଉପବାସ କରିବା। ଇସଲାମ ଧର୍ମର ମୂଳନୀତି କ'ଣ ନା ଏକେଶ୍ୱରବାଦ। ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଖାଲିଫାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ନା ଆବୁ ବେକର। ଖଲିଫା କିଏ ନା ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରକୁ ଆମେ ଖଲିଫା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଇସଲାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ସାରିଆ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଉପରେ ହେଲା। ଯଦି ଦେଖିପାରୁଛ ଦେଖିଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଆରବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଆରବୀୟ ସମାଜ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ତାପରେ ଦେଲା ବେଦୁଇମାନେ କେଉଁ ପଶୁଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଓ କାହିଁକି? ଇସଲାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହି ଧର୍ମ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରିଥାଏ? କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖାଲିଫା ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ମୁସଲିମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଖଲିଫା କିଏ? ସେ କେବଳ ଖଲିଫା ପଦବୀରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ କି? ତାପରେ ଦେଲା ଓମର କେବେ ଖଲିଫା ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ? ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମହମ୍ମଦ କ'ଣ ଥିଲେ? ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ସୁଲତାନି ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ସୁଲତାନି ଶାସନରେ ଆରବୀୟ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା 2ଟି ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ଆୱାସିୟତ ଖଲିଫାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀକୁ କେଉଁଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ? ସେମାନେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ? କେବେ ଓ କିପରି ଖାଲିଫା ଶାସନର ଅନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ମୁସଲିମ ଶାସକମାନେ କେଉଁ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ଉମା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୁସଲିମମାନେ ଦେଉଥିବା କରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହା କେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା? ଆରବୀୟ ମୁସଲିମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କ'ଣ ଥିଲା? ସାରିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅନୁଷ୍ଠାନ ମିଲେନା କେବେ କିଏ କାହିଁକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ମଦିନାତ ଅଲ ନବୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉମା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରାକ୍ ଇସଲାମୀ ସମାଜରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବା ଖଲିଫାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସୁଫି ଧର୍ମର ଉଦ୍ଭବ କେଉଁଥିକୁ ହୋଇଛି? ସୁଫି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆନିତ ହୋଇଛି? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଏଇ 21ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ମେସେଜ କଲେ ବା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି କି ଆପଣ ଟପ୍ 50 ଏକାଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବେଳକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।